समस्त को नमस्कार, प्रेज लॉर्ड। बहुत दिन पर पुनर्बार मु आपण मानक निमंते एक वाक्य आलोचना करने निमंते पुणी एक वीडियो बनाऊँगी। मु आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आमे गुडे विषय आलोचना करिबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एमाने एक ना तीन जन। कथा शुणु शुणु आपण मानकु विरक्त लागि पारे बा खराब लागि पारे, किंतु आपण माने सत्य जानिबा निहात दरकार। सेथि पई ए वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत आपण माने सुनंतु। तो आरंभ पूर्व आमे प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय देलो आ जेहु विषय आमे शिखिबु ताहा सरल भाबरे बुझिबा निमंते आमानकु सहाय्य कर। आ जहाँ भी संदेह रहउची संदेह मुक्त होई कि सत्य ज्ञात हेबा पई सहाय्य कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे प्रार्थना जीशुଙ୍କ नामरे मागुची, आमेन। देखंतु आमे जहन 10 पर्वर 30 पद पढ़िबा। जहन 10 रो 30 पढ़िबा। एठार एमती लेखा अछि कि मु ओ पिता एक, मु ओ पिता एक। यार अर्थ होची पिता आउ पुत्र एक अटंती। इंग्लिश रे जदि आपण माने देखिबे ताहा लेखा अछि आई एंड फादर आर वन, मी एंड फादर आर वन। तो सेइटे पिता और पुत्र एक बोली लेखा जाए। जो पिता और पुत्र एक बोली लेखा अछि यार अर्थ कौन, यार उद्देश्य कौन? एक कहिले तांकर व्यक्तित्व को बुझौछि ना तांकर कार्य को बुझौछि? कौन प्रकृति रे एक होइथिबो? आमे समस्ते जेते बेले पिता पुत्र ए तीन जन बा तीनटा क्यारेक्टर को आलोचना करिबा तो बेले बेले एटा को विश्वास को आघात कला परी लागि पारे। किंतु आपण माने ध्यान देई सुनंतु जे प्रकृत रे यार पद पर्व अछि कि नहीं, यार रेफरेंस अछि कि नहीं। जदि रेफरेंस अछि नहीं कि आमे से ऊपर निजको समर्पित हेबा उचित, निजको समर्पण करिबा उचित। देखंतु बाइबल रे अनेक रेफरेंस अछि, अनेक पद पर्व अछि जो पद पर्व रे से माने एक नुहंती बोली जणा जीवो। आपण होय तो जतले वीडियो देखिबे बा सुनिबे आपण मते खराब भाबिबे, किंतु अनेक रेफरेंस कहिबो, एटा मु कहिबि नाही, अनेक पद पर्व कहिबो कि से माने तीन जण भिन्न भिन्न कर्म करंती। आ सेमानंकर ए तीनटा व्यक्तित्व कोन देखंतु। एई जो तीन जण पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ए ट्रिनिटी त्रित्व त्रिविध जोटा में कहूचु, जदि देखिबा ना किटा भिन्न भिन्न व्यक्तित्व, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व किंतु गोटिए स्वभाव को धारण करंती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न व्यक्तित्व मात्र गोटिए स्वभाव को से माने धारण करंती। जेमति कि से माने 3 persons in one, 3 persons in one माने तीन जन व्यक्तित्व एक। यार अर्थ केमिति ता हमको बुझिबा को पड़िबो। स्वभाव अनुसार से माने तीन जन स्वभाव तांकर कार्य योजना एटा तांकर गोटिए, किंतु व्यक्तित्व भाव रे से माने एक आरेक ठारू भिन्न अटंती। आपण माने शेष पर्यंत सुनिले ही बुझी पारिबे जेतु मु स्वभाव कार्य योजना गोटे सेमानंकर एईटा गोटे, किंतु व्यक्तित्व तांकर पर्सनालिटी तांकर व्यक्तित्व होचे भिन्न भिन्न। पिता पुत्र नुहंती, पुत्र पिता नुहंती, पिता पवित्र आत्मा नुहंती, पवित्र आत्मा पिता नुहंती बा पवित्र आत्मा जीशु नुहंती बा जीशु पवित्र आत्मा नुहंती। सेमानंकर तीन जो त्रित्व ट्रिनिटी जोटा में कहूचु, सेमानंकर कार्य उद्देश्य एक, किंतु सेमानंकर व्यक्तित्व होची भिन्न भिन्न। आपण माने मो सहित गुटे खुलंतु जहन पुस्तक 17:5 पद। जहन 17:5 रे परि लेखा अछि, आ एबे हे पिता जगतर सृष्टि पूर्वे तुम सहित मोहर जेहु महिमा थिला, तो द्वारा तुमे मते तुम सहित महिमान्वित कर। एठारे जीशु ख्रीष्ट पिता को प्रेयर करूछंती, प्रभु
सृष्टि पूर्वर जगत सृष्टि पूर्वर जो महिमा तुम सहित मोर थिला से महिमा द्वारा तुम्हें मते महिमान्वित कर। यार अर्थ कौन? यार जीशु पिता को प्रेयर करती। एठारे आपण माने जानिबा दरकार जदि जीशु जीए पिता सीए पिता जीए जीशु सीए आ जीशु जीए पवित्र आत्मा सीए जदि आमे कहिबा तो एठारे जीशु काहा को प्रेयर करती? निजको कौन से प्रेयर करि पारबे? जने निजको कौन प्रार्थना करिवो? एटा लेखा होची कि से पिता को प्रेयर करती, प्रभु तुम्हें सृष्टि पूर्व तुम सहित तुम मोर जो महिमा थिला तुम्हें से मत आज महिमान्वित कर। तेणु ये दी जन कथा हुंती, जड़े प्रेयर करती आ जड़े शुणती। जीशु प्रेयर करती आ पिता शुणती, जड़े रिक्वेस्ट करती आ जड़े उत्तर दियंती, जड़े अनुरोध करती से होउछंती जीशु ख्रीस्ट, उत्तर देवा व्यक्ति होउछंती एटा परमेश्वर। तेणु ये एक बोली केमती कहिबा? तेणु पिता और मु एक कहिबार अर्थ आपण माने जानंतु कि से माने कार्य रे उद्देश्य रे योजना रे एक अटंती, किंतु व्यक्ति विशेष से माने भिन्न भिन्न अटंती। आ गोटे से जहन 14 पर्व 16 पद, जदि तुम्हे माने मो नाम रे 16 पद आ मो पिता को अनुरोध करिवि पुणी तुमानंको संगरे चिरकाल रहिबा निमंते से तुमानंको आउ जणे साहाय्यकारी की पठाइबे। जीशु कहउछंती स्वर्गारोहण करिया पई जेतेबेले हेबो से कहउछंती कि मो पिता को अनुरोध करिवि एवं तुमानंको संगरे रहिबा पई तुम साथी रे रहिबा पई मु आउ जण को साहाय्यकारी की पठाइबे। पिता को अनुरोध करिवे आउ साहाय्यकारी को पठाइबा पई कहिबे। यार अर्थ कोन? एठारे जीशु निजको निजे कोन अनुरोध करिवे? निजको निजे कोन कहिवे? नहीं, सेमिति नहीं। आपण ए ट्रिनिटी जानिबारे भूल होंतु नहीं। आज अनेक लोक माने अनेक ख्रिस्टान भाई भौणी माने ए ट्रिनिटी ए त्रित्व मध्य बहुत द्वंद्व अछंती, छंदी हेकि अछंती। से माने एक केमिति एक, से माने भिन्न भिन्न केमिति भिन्न भिन्न सेटा जानिबा दरकार अछि। जेतो आमे ख्रिस्टान आमे जीशु को विश्वास करू, परमेश्वर को विश्वास करू, पवित्र आत्मा को विश्वास करू। अनेक समय लोक माने भाबंती कि पिता बड़, पवित्र आत्मा बड़, किंबा जीशु सान, किंबा पवित्र आत्मा बड़, किए बड़ किए सान, सेमिति नहीं। किए बड़ किए सान सेमिति नहीं। से माने समस्ते एक, कार्य रे एक, योजना रे एक, किंतु व्यक्तित्व भाव रे से माने भिन्न भिन्न। उद्देश्य गुटे हेले भी से मानकर पर्सनालिटी होची भिन्न भिन्न। आउट आमे पढ़िबा से माथ्यू पुस्तक 3 पर्व जेतले तांकर बाप्तिस्म हुए, माथ्यू पुस्तक 3 पर्व 16 एवं 17। जीशु बाप्तिजित हेला क्षणे जल उठी आसिले, आउ देख आकाश उन्मुक्त हेला, पुणी से ईश्वरଙ୍କ आत्मा को कपत परी अवतरण करी आपना ऊपर को आसीबा देखिले। आउ देख आकाशरु एही बाणी हेला, ए मोहर प्रिय पुत्र, एहांकठारे आंभर परम संतोष। देखंतु प्रिय भाई भणी माने, प्रिय प्रभुंकर दास माने, एठारे तीनोटी व्यक्तित्व आपण माने देखि पाइबे। जीशु जेतले बाप्तिस्म नेउछंती सेही समय रे तीनोटी व्यक्तित्व गुटे समय हमको देखा जीव बा देखा देछि। केमिति? जीशु जेतले बाप्तिस्म नेउछंती, जीशु पानी भितरे अछंती, पानी रे अछंती, एवं पवित्र आत्मा से कपत रूप रे आसुछंती, आउ जीशु को ऊपर बसंती, आउ स्वर्गरु बाणी हुए, अर्थ ईश्वर गुटे कथा कहंती, ई हमर प्रिय पुत्र बोली कहंती। यार अर्थ कोन? पिता स्वर्ग रे अछंती, पवित्र आत्मा कपत भाव रे उल्हेई आसुचंती, आउ जीशु ख्रीस्ट से पानी रे अछंती। तेणु एटा हमें देखिबा जे तीन जन व्यक्तित्व भिन्न भिन्न देखा गले, अलग अलग देखा गले। सेमानक कार्य गोटे, किंतु सेमानकर योजना गोटे, मात्र व्यक्तित्व होची अलग। तेणु मु आशा करूची आपण माने चेष्टा करिवे बुझिया पई ईश्वरंकर योजना, पुत्रंकर योजना, पवित्र आत्मांकर योजना होची गोटे।
अर्थ कौन ए मानव समाजर रक्षणाबेक्षण ए मनुष्य मान को पाप क्षमा करिवार मनुष्य को उद्धार करिवार योजना तांकर गोटे किंतु से माने व्यक्तित्व भाव से माने अलग अलग अटंती आपण मानकर मन थिबो मु भाबुछि जे आदि पुस्तक जेतेबेले परमेश्वर आदम को सृष्टि करती आदम को तैयारी करिया को चेष्टा करती सही समय 1:26 एउतारे परमेश्वर कहिले आम्भे माने अपना प्रतिमूर्ति रे ओ अपना सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू आम्भे माने बोली लेखा अछि इठारे तेणु एठारे आम्भे माने बोली परमेश्वर क्या इंगित करती तो मु कहवाक चाहूँगी पिता पुत्र पवित्र आत्मा से माने आरंभरू अछंती के आग पछ नुहंती से माने आरंभरू समस्त अछंती दिशु सान किंबा पिता बड़ कि पवित्र आत्मा सान सेमती नहीं आस आम्भे माने इंग्लिश रे लेट अस लेखा अछि आस आम्भे माने अपना सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू अर्थ एटे पिता पुत्र पवित्र आत्मा द्वारा तीन जनकर सहभागिता द्वारा मनुष्य सृष्टि हुए से मु कहली से पितांकर योजना पुत्रंकर योजना पवित्र आत्मांकर योजना हूँ गोटे मनुष्य को क्षमा करवा मनुष्य को उद्धार करवा एटा पिता चाहती पुत्र चाहती और पवित्र आत्मा चाहती आ तीन जनकर समष्टि रे गोटे कार्य साधन हुए सेटा हूँ मनुष्यर परित्राण पाप क्षमा तेणु से माने मु और पिता एक अर्थ होची तांकर योजना एक उद्देश्य एक कार्य एक किंतु तांकर व्यक्तित्व भाव रे भिन्न भिन्न देखंतु आपण माने मोर वाक्य रे आपण माने राजी हेबे किंबा न हेबे सेटा आपणकर व्यक्तिगत मत किंतु पद पर्व आपन को बुझिबा पड़िबो ताकू रेफरेंस को आपण माने समाधान करिया पड़िबो सेना भिन्न भिन्न व्यक्तित्व से माने भिन्न भिन्न कार्यरत से माने पितांकर समय पुत्रंकर समय पवित्र आत्मांकर समय भिन्न भिन्न समय मते प्रकाश पाइछि आ गोटे पद हमें देखिबा जहन 8 पर्व 17-18 पुणी दुई जनकर साक्षी जे सत्य यह तुमनकर व्यवस्था रे मध्य लेखा अछि मु निजे निजर साक्षी पुणी मोहर प्रेरणकर्ता पिता मो विषय साक्ष्य दियंती तेणु दुई जनकर साक्षी लेखा अछि तो मु किए ताहा मु जणे निजे साक्षी एवं मो विषय आउ जणे साक्षी दियंती बा साक्ष्य दियंती से होउछंती पिता तेणु एठारे साक्षी भाव रे मध्य दुई जन भिन्न भिन्न भाव रे प्रकाश पाती भिन्न भिन्न कार्य से माने प्रकाश पाती सेथिपाई आपण माने जानिबार अछि कि प्रकृत रे उद्देश्य गुटे हेले भी तांकर व्यक्तित्व तांकर पर्सनालिटी होची अलग अलग देखंतु गुटे उदाहरण मु देबी आमे दुनिया रे जेतेडे गुटे मनुष्य को देखिबा अनेक मनुष्य माने अछंती आम परिवार रे अनेक लोक अछंती 5-6 जन 7 जन अछंती आपनको परिवार रे आपनकर गाँ गहली रे अछंती समस्त मनुष्य आखि गोटे प्रकार कान गोटे प्रकार मुंड माने बॉडी स्ट्रक्चर बा गठन गोटे प्रकार किंतु तांकर व्यक्तित्व अलग मनीष हिसाब रे जणे सारा पृथ्वी जेतिक लोक अछंती मनीष हिसाब रे गोटे से माने किंतु तांकर पर्सनालिटी तांकर व्यक्तित्व होची भिन्न भिन्न सेति पई जीशुंकर जेतले मरण हैला सही समय रे मध्ये गुडा में पद देखिबा माथ्यू 27 रो 43 एंती लेखा अछि एठारे माथ्यू 27 रो 43 रे कि 43 नुह 46 आउ प्राय 3 घंटा समय जीशु उच्च स्वर रे डाकी कहिले एली एली लामा सबक्थानी अर्थात हे मोर ईश्वर तुम्हें मते काहे की परित्याग कल
ଘଣ୍ଟା दिन 3 घंटा बेले एठारे जीशु प्रेयर करती क्रूसरे जे हे पिता तुमे मते काहींकी परित्याग कल, काहींकी मते तुमे छाड़िल, काहींकी तुमे मते पृथक कल। जीशु निजे प्रेयर करती हे पिता तुमे मते काहींकी छाड़िल, काहींकी मते परित्याग कल। एठारे निजको निजे जणे कहि पारिबो कि पिता मते काहींकी परित्याग कल बोली। निजको आपण कहिबे जे तुमे मते काहींकी परित्याग कल। जीशु क्रूसरे जेतळे मृत्युवरण करूछंती से पितांकर उपस्थिति को देखु नांती, माने पितांकर उपस्थिति तांको पाखरे नाही, तेणु पिता तांको परित्याग करिछंती। तेणु जीशु कहते पिता मते तुमे काहींकी परित्याग कल। यार अर्थ से माने परस्पर अलगा हेबार मते देखा जाउछि, एठारे भिन्न हेले मते आमे देखिबाकू पाउछु। तेणु तांकर व्यक्तित्व होछि भिन्न। अल्प समय पई जीशु ख्रीष्टंकु पिता परमेश्वर क्रूसरे परित्याग करिथिले। एटा मोर मत नहे, एटा बाइबल रे संपूर्ण भाव रे लिखा अछि, एटा बाइबल प्रमाणित। तो सही दृष्टि रे हमें चिंता करिबा जे जदि आमे एको बोली कहिबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक से माने भिन्न नहंती बोली आमे जदि कहिबा, तेबे ठारे निजको निजे जणे केमती प्रेयर करिवो, निजको निजे जणे केमती कहि पारेबो, केबे भी नुहे। तेणु बाइबल रे एमानंकर कार्य, एमानंकर योजना गोटे, एमानंकर उद्देश्य मध्य गोटे। देखंतु जेतेबेले जीशुंकर जन्म विषय मध्य आमे जेतेबेले देखुछु, देखिबा आमे लूक पुस्तक, लूक 2 पर्व लूक 2 जेतेबेले परमेश्वर जीशु को जन्म ग्रहण करया पई गाब्रिएल दूतों द्वारा मरियम को निकट को आसंती, से समय मरियम कौन करे, मु जीशु को जन्म करने पाई मु सक्षम नुहे, मु जीशु को जन्म करी पारिबी नाही, मु प्रकृत रे अविवाहित बिना पुरुष रे केमिति जीशुंकर जन्म ही पारिबो, एई प्रकार विषय मरियम प्रकृत रे कहे। किंतु जेतेबेले दूत तांकु बुझांती, दूत तांकु बारंबार कहती, से समय कौन बोली कहा जाए, केमिति से जन्म हेबे बोली कहा जाए। देखंतु आपण माने 2 पर्वर टिके 2 पर्व नुहे, सॉरी क्षमा करिवे, 2 पर्व नुहे 1 पर्वर आमे क्रम जदि देखिबा 26 रु लेखा अछि, 26 रु आपण माने पाइबे 38 पर्यंत, किंतु तार मझी अंश विषय मु किछि कहिबाकू चाहूछि। 35 देखंतु, दूत तांकु उत्तर देले पवित्र आत्मा तुम्भ उपरे अवतरण करिवे, पवित्र आत्मा तुम्भ उपरे अवतरण करिवे अर्थ मरियमଙ୍କ उपरे पवित्र आत्मा आसीबे, परात्परଙ୍କ शक्ति तुमको आवरिबे अर्थ ईश्वरଙ୍କର शक्ति तांकु आवरिबो। पवित्र आत्मा अवतरण करिवे मरियम उपरे, आ परात्परଙ୍କର शक्ति माने परमेश्वरଙ୍କର शक्ति तांकु उपरे आसीबो, तापरे जीशुंकर जन्म हेबो। देखंतु मरियमଙ୍କ उपरे पवित्र आत्मा अवतरण कले, तापरे ईश्वरଙ୍କର शक्ति तांकु आवरण कले, तापरे जे जात होउछंती से जीशु ख्रीष्ट ईश्वरଙ୍କର पुत्र हेबे। तेणु एठारे 3 जनଙ୍କର मिलन द्वारा, 3 जनଙ୍କର योजना द्वारा एठारे परित्राणर कार्य आमे देखिबाकू पाउछु, परित्राणर योजना आमे देखिबाकू पाउछु। सेति पई पिता पुत्र पवित्र आत्मा से माने प्रकृत रे कार्य रे उद्देश्य रे एक हेले भी से माने व्यक्तित्व भाव रे से माने भिन्न भिन्न अटंती, भिन्न भिन्न प्रक्रिया रे से माने कार्य करंती। सेति पई बाइबल रे अनेक जगह रे लेखा अछि। देखंतु आमे जदि देखिबा जिसाई पुस्तक रे गुटे देखिबा, जिसाई पुस्तक
43 ଟିକେ ନାଇଁ 43 ନୁହେଁ 45 ଦିଶାଏ 45 ର 5 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ନ ଜାଣିଲେ ହେଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କଟିବନ୍ଧନ କରିବା। 6 ପଦ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଯେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସ୍ଥାନରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଜାଣିବେ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ନାହିଁ, 2 ନମ୍ବର କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ରେଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ଏ ପ୍ରକାର ପଦପର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା 3 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେମିତି ତାହା ନିଜର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନ କରିବେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଯେହେତୁ ଲେଖା ଅଛି, ବାଇବେଲର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିନିଟି, ତାଙ୍କର ତ୍ରିତ୍ୱ ବା 3 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, 3ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତ ଜହନ, ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:7 ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ଜହନ 6:7, ସେଇ ଯୀଶୁ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। କେବଳ ଜଳ ଦେଇ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଓ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, ଉଭୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏକ। ତ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲେ ତାହା ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା 3ଟା ରେକର୍ଡ, 3ଟା ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଟିକେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ କାଢ଼ିବି, ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲରୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଜହନ, ପ୍ରଥମ ଜହନ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ପର୍ବ 5:7। For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି 3 ଜଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ଇଂଲିଶରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଫର୍ ଦେର୍ ଆର୍ 3 that bear record in heaven, ମାନେ 3ଟା ରେକର୍ଡ ଅଛି, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ରେକର୍ଡ 3 ଜଣ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। the Father, the Word, Father ପିତା, Word ମାନେ ଯୀଶୁ, and the Holy Ghost ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, and these 3 are one। ଏଇ 3 ଜଣ ଏକ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? 3 ଜଣ ଏକ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଏକ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବତରଣ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଯୋଜନା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବାଇବେଲରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତେଣୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯୋଜନାରେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରେ ସେମିତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜହନ ପୁସ୍ତକ 1:1ରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ସେଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି।
ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇଟା ମୋତେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ କିଏ କାହା ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରେ ବାଇବେଲ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ନୁହନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ was the word, and the word was with God, and the word was God. ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟ, ଏ ୱାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଯୀଶୁ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ବାକ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଜଣେ କି? ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। କେମିତି? ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜନ 5:7 ଯୋଉ ପଢିଲୁ, ଏଠି କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word ମାନେ କ'ଣ? ଯୀଶୁ। Word became flesh, and the Holy Ghost, and these three are one. ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯୀଶୁ, ପିତା ଆରମ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଏ ଆଗ ପଛ ସେଇଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଛି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତିରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି, 13 ପର୍ବ, 2 କରନ୍ତି 13 ପର୍ବ 13 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟତା ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଯୋଉଟା ଆମେ ବେନେଡିକ୍ସନ ପ୍ରେୟାର ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ନାହିଁ କି, ପାଉଲ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତା ଲେଖା ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ତମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କଲେ, ତେଣୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇକି ସହଭାଗିତା କରନ୍ତି। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ଯଦି କିଛି ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ବା ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେ ରୋମୀ 8 ପର୍ବ 14। ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କଢ଼େଇ ନେବ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେ ପରିଚିତ ହେବ। 15। କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। କାହାକୁ ଆବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ? ପିତାଙ୍କୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ପିତା ନିଜେ ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେହି ଆତ୍ମା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେହି ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ କ'ଣ କରନ୍ତି? କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା
ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିବା ସେ ରୋମୀ 8ର ପୂର୍ବ ପଦ 11 ପଦ। ଆଉ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ମାନେ କିଏ ଉଠାଇଲେ? ପିତା ଉଠାଇଲେ। ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ପିତା ଉଠାଇଲେ କାହାକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେଇ ଆତ୍ମା ତୁମ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପିତା ଉଠାଇଲେ କାହାକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତିନିଟା ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଅଛି ଏଠି। ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ତାମାନେ କିଏ? ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମଠାରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି, ପିତା ଉଠାଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୃତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। ତେଣୁ 3 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାଟା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ମଧ୍ୟ, ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଟେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିତରେ, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ଆଜି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆମ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଆଉ ଜଣେ ଅଲଗା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏ 3 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି କ'ଣ କରେ? ଉଦ୍ଧାର କରେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯୋଜନା ଏକ, ଏହା ବୁଝିଥିବେ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।